untuk plate kedua main course, saya akan tunjukkan macam mana nak letak kita punya main course grill chicken breast. Okay. First, saya letak starch kita. Saya guna spaghetti kali ni. Saya saute bersama chop onion, ada herbs and chop parsley lah. So, kita macam ni. Ini kita punya black pepper sauce. Garam dalam 2 sudu macam tu. So kalau menitik tu kita boleh lap sikit. Okay, and then kita punya main item kita, grilled chicken. Kita boleh sandarkan sikit kat kita punya saute spaghetti. Dan kita punya saute veggie. Ada carrot and then kita ada kita punya French bean. And then saya garnish sedikit dengan daun fresh parsley lah. Di tepi sini. Kalau nak pakai herbs lain pun boleh. Boleh pakai fresh thyme, oregano pun boleh. Sebagai garnishing saja. Okey. Main course kita dah siap.